गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश। आप पहुंचा हूँ अपनी रिवर साइड मॉल में। आप पहुंचा हूँ जहाँ पर आज चल रहा था द ग्रेट विंटर फेस्टिवल। यहाँ पर लकी ड्रॉ चल रहा था। कई दिनों से ये एक्टिविटी चल रही थी और आज यहाँ पे ग्रैंड फिनाले हुआ और यहाँ पर आई हुई है नन अदर देन माय फेवरेट एक्ट्रेस ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। उनके साथ हमारी बातें हो रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জানতে চাইবো কেমন লাগছে কিছুক্ষণ আগে চলছিল দ্য গ্রেট উইন্টার ফেস্টিভ্যাল লাকি ড্র, এখানে সেরেমনিটা হলো, কেমন লাগলো তোমার? আমার খুব ভালো লাগছে যে উইন্টার ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এবং উইন্টারটা খুব এনজয় করার মতো সময়। আর এখানে আপনি তো এত ভালো করছে যে হাওড়ার মতো জায়গায় কোনো বড় মল ছিল না। এই ফার্স্ট টাইম উই আর গেটিং সো মাচ অফ ফ্যাসিলিটিস হিয়ার। আর প্রচুর লোক আসছে, প্রচুর মানুষ আসছে এবং আপনি যে এই কন্টেস্টটা করেছে তাতে কাস্টমারদের অনেক বেশি বুস্ট হয়েছে এবং অনেক ভালো ভালো গিফট পেয়েছে ওরা। অ্যান্ড আই এম শিওর যে এই মলটা ভীষণ ভালো করেছে না। আই ওয়াজ দ্য ওয়ান হু ইনঅগ্রেটেড ইট, সো দেয়ার ওয়াজ আ নাইস বন্ডিং অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস মল উইল ডু ভেরি ওয়েল। আর এই বছরটা সবার ভালো হবে। थैंक यू सो मच ऋतु আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल हमारे साथ ही नन अदर देन एक्ट्रेस है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। मैं एनिमेश रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए अपनी रिवर साइड मॉल से, जहाँ पर आज चल रहा था द ग्रेट विंटर फेस्टिवल लकी ड्रॉ। यहाँ पर चल रहा था रेडियो पार्टनर 93.5 रेड एफएम। तो जाते रहो।